Baji Soglana Bubagra press meet Kalimanja Omin Sabai Tini Boroklam Saraka Abisi Samaka the person constitutional right bar solution Abo Ognani Tangitonga Abon Bagine Lukuro Katang Lajak Tini Katokazangine or Tabu Baji Soglai Tonglayo nor Nubimakana Baji Soglai Tonglayo Hoham Dadomunka Hoham Dadomke or Baji Soglai Tonghangake Hashtag Nangino, Tini Dong Pong Pan, Kakalayo, Hashing Play. Razbari Baji Soglai Tongo, the Asdin Roman, Martai Shepla Zarito, our Tapo Mana Pati, our Indian Home Minister Sadaka, the Michino or a local officer, Pen Kalajak night, they Sakalane, the Bagra, Joto Shamas. Samaspoti of war tong I want to bagay tong lajak nine taklay ti bubagrani je Tansani Mari by tong Tansani Mari je all manner of magic Gari go fire Baji Soglaiman Tini Diwali ang Saikana Tini Diwali Ingimano TIPRA Saroni Bakne Diwali Tini Diwali Hinimano Mune Bagine Baji Soglai Tong like Bubagarani ji Naimo TIPRA Sarong je constitutional solution Abu Bagine Baji Soglai Tong Layo Oh good Baiko Kalaka Baiko Kalaka Baik kita Baiko An makolkan nanti kasih urilang kabaji, nor nunggu makan gari orang kungsa teman gari kiri saja kari peka bobo ara baji sosok man baji bobo ara nokri peka, biang tong lajak TIPRA MOTHA ni atong kok Abo bebaksa TIPRA sarong tini tong lajak TIPRA MOTHA abo bebaksa tong lajak TIPRA MOTHA bebaksa hasini lukurago tong lajak ni mano ojarabo abo baji kotong ma penai urika oi biang thanga ni saimalia biang bu urika atumsa belai nai thok futika belai nai thok acha tini je bubagara press meet khalaika je TIPRA sarong bagi ham krai insine tabule bahai ma tong nang kok khnai ne bahai ma tong kisa pila set tong mani tabu kisa khna kong na khnai tabu kisa khatung khaja ma hai ma tong tabu bukha khatung khaja hai ma tong kha oro baji rok songma nugui ne nang kami thang baji rok da songna musung ta nang kami tong kita khalai aw ha sok nai tabu khani baji thangai ne sogi ne oi kati rok lasa ha muko kre burobit Baji lajak, keti bak lajak,
রাজবাড়িও মিষ্টি রক বাগলাইজাক যতন অহন দদম তংথকলাইজাক সাগাरि স্যার Sade. দিनै जे अमहाय राजा प्रेस मिट खालाय सागा जे टिप्रा सारं बागै जे अमहाय कासे काहाम कक खनायने नों बाहाय मा दंखा बेलायनो सिनि 72-75 बोसोराव जे दिप्राय बङै तंमाने सिनि जों 1949 15 अक्ट'बर दिनै माजार एग्रिमेन्ट परे जों अनेक आसा खाङा सिनि महारानी काउन्सिलफोराव दिनै एग्रिमेन्ट खालामनानै किन्तु जों 72-75 जे दिप्राय थांजागै तंमाने जों दिनै बुवाग्रानि बिसिंतै जों दिनै स्राय स्रायग्लाय साइमाखा दिनै प्रेस मिट खायसाका सिनि माथाय सप्ताय जों बुसखां मानानै थांदों अनबाय बेलायखे खातं थंजाक एबं खाब्रासाक एबं आं दिनै मिडियानि बिबुंथि सारनायो जों केबाय वालाया सुलाया सिनि जे माथाय सिनि अबसे थानानै दं अनबायनो सारा त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा साना आंख खसारानो मुसुगो खातं खातानि बिबुंथि जे कामान समानि बिबुंथि फानो नायनुगै सगानि अंथ एबं कोनो भायोलेन्स खायावै जों केबाय वालाया कुतलियाखै सिनि माथायनो जों बाहायग्ला मानाय जों अबनसे बुसखाङो या प्रेस काङै माथालाय अनबायना जत सिनि सदलख ब्रह्म आं कोनो भायोलेन्स खायानि बागै आं कक खसार हामबाय हामबाय सानो बर भायोलेन्स खालायन बिसिंतै जत तंथंमान बिसिंतै एमडिसि उमा शंकर नखर थांगा एमडिसि नखर थांगा बेलाय दंथक गुंजाक अजराव जतन अर नित्रत्रखे नखर तंग तब नखर थांगो प्राय बर बाजिरक संनाय ओंखाय दिनै मागै आसं सिते नाय तंमान बाय आसं तंमान बाय नंग पाइपलाय हामबाय टिप्रा सारा हामखायथों तेबो कुसुको काथों जत जों जालनि या काथों हामबाय।